Be strong. Be strong in the God. Be strong in the challenges. Be strong when the enemies attacks. Be strong in any circumstances, in families, finances, illnesses, and etc. If you believe in the Lord Jesus, then your enemies is the power of darkness. And the devil will never be silenced to divert your faith from the Lord Jesus. Devil can make debilitating your thoughts with negativity. Also debilitating your body with sicknesses. Make you disappointed, broken heart, filled through people who are controlled by the devil. But you must love your enemies. It's commandment of God. You may not, like me, more sensitive to feeling the presence of enemies. Moreover, if the devil cannot shake you, then your children will become devil's targets. I remember when I was in New York staying at my friend's apartment, in my vision when I saw my daughter sleeping, then at the midnight she was attacked by so many bees that almost her entire body was covered in bees. And the next day my daughter had itching on his feet to the point where there were marks. Thank God. Now the wound has disappeared. And also my daughter was attacked by pestilence. And so the devil uses animals to hurt people, such as bees, snakes, maggots, scorpions, spiders, and etc. The days ahead will be full of shocking spiritual warfare escalates, and the devil will not remain silent because the coming of God is getting closer. Jesus will coming soon. Therefore, be strong. Keep on fire and keep your lamp so it doesn't go out. Exodus 15, chapter 2, the Lord is my strength and song, and He is become my salvation. He is my God, and I will prepare Him an habitation, my Father's God, and I will exalt Him. Whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail. But there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. It's the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever. Who am I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail. But there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is
the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Jadilah kuat, kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam tantangan, kuat pada saat kuasa gelap menyerang, kuat dalam keadaan apapun, dalam keluarga, keuangan, penyakit, sakit penyakit, dan lain-lain. Jika Anda berada di dalam Tuhan, maka musuh Anda adalah kuasa kegelapan. Dan iblis tidak akan pernah tinggal diam untuk mengalihkan iman Anda dari Tuhan Yesus. Iblis dapat melemahkan pikiran Anda dengan pikiran-pikiran yang negatif, juga melemahkan tubuh Anda dengan sakit penyakit, membuat Anda sakit hati, kecewa, bahkan perseteruan di antara lingkungan dimanapun ya, keluarga mungkin atau teman. Dan perseteruan ini lewat orang-orang yang dikuasai oleh kuasa gelap. Tetapi Anda harus tetap mengasihi musuh Anda, karena itu adalah perintah dari Tuhan. Mungkin Anda tidak seperti saya yang lebih peka untuk merasakan kehadiran kuasa gelap. Walaupun begitu, saudara-saudaraku, jika Anda adalah orang yang kuat di dalam Tuhan, maka Anda harus mendidik anak-anak Anda juga ke dalam Tuhan. Kalau tidak, akan menjadi target iblis. Saya ingat ketika saya berada di New York, waktu itu anak saya lagi nginep di apartemen teman saya, dan pada tengah malam saya kebangun, terus saya melihat di penglihatan saya anak saya itu penuhi badannya oleh lebah ya. Nah, keesokan harinya dia gatal, untungnya tuh gatalnya tuh di kakinya aja sampai kayak korengan gitu ya. Nah, setelah itu anak saya juga diserang oleh penyakit sampar. Tapi karena anak saya didik di dalam Tuhan, makanya anak saya itu kuat. Nah, jadi kuasa kegelapan juga bisa memakai binatang-binatang seperti scorpion, ular ya, kalajengking, lebah, spider, jadi dan lain-lain ya. Jadi saudara-saudaraku, hari-hari ke depan ini penuh dengan goncangan, peperangan rohani semakin meningkat. Dan iblis tidak akan pernah tinggal diam. Oleh karena itu, mari terus kita dekat kepada Tuhan, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan saya percaya Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Biar kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan, melayani, memberitakan firman-Nya, menjadi saksi Tuhan. Dan di Keluaran 15 ayat 2, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia.